Shina ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bisu na san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalandenkɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu o ka kulunba do Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw su in na ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bisu in na san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalandenkɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu o ka kulunba do Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn do ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce Jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ awɔ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele awɔ su kamelenbaw kɔni awɔ olu de su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye koyi ka su jɔ ala ye nafilaw la zikiriw la ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale ala ye k'a k'a ye kɔni Jara n'o kɛra a bi sɔn i ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛma ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su o juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la n'u sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la
n'o kɛra ngo de kama u fɛnɛ kɛra jɔn selew ye jara ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye nabi ɲumanya ye kiraya ye jara ngo ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 124 min bɛ fɔ ngo o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛ ba in kɔnɔ ngo ni kira sanuma in b'o cɛ la ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazumu ye jara ngo ni kira ba in b'o kɔnɔ ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira mun kun bɛ kuma n'o ye nabila ye Musa ye jara ko a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye jara o bɛɛ kɔfɛ ngo wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛ ba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ jara o b'a yirana k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma awɔ danni kɔnɔna la ala ma fɛn dan mun ka bon ni hadamaden a ye o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce jara jɔn minnu sɔnna ka sɛmɛ su in na an bɛna baro sigi o dɔ kan tuguni awɔ an bɛ wele bila maa ɲumanw ma kuma bɛɛ olu kana kuma an ye maa ɲumanw kan an bɛ maa o maa wele nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an ka nin maa ɲuman baro in kɔnɔna la siga t'an na o ayi olu yɛrɛ ye maa ɲuman ye jara maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye awɔ e mun sigilen don n'i b'a la ka nin baro in lamɛn i ka arajo kunna kuma dɔ la écouteur bɛ e mun tulo la kuma dɔ la e mun b'a la k'a lamɛn i ka mobili kɔnɔ kana siga fewu i yɛrɛ ye maa ɲuman ye maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye maa si tɛ tugu maa ɲuman ninnu kɔ ka sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ o ji dɔ tɛ e yɛrɛ farikolo la maa si tɛ kɛ maa ɲuman ninnu ka baro sigiba ye ka sɔrɔ maa ɲuman tɛ ayi su in na an bɛna an sɛnsɛn ka taa ɲarelakaw fɛ yen nɔ tuguni an bɛ don daramela duba in kɔnɔ koyi jara awɔ su in na an bɛ don yen nɔ ka sɔrɔ ka sira ta ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ su in na baro an bɛna sigi tuguni kutubul faridul jamiu kan awɔ waliya kɔnɔna la ala sɔnna ka jala 3 d'ale ma jala fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ kutubuya ye a filanan k'o kɛ fariduya ye sabanan k'o kɛ jamiuya ye jara n'o ye sagana hamala hamawla ye sani an ka don sagana kan an bɛ barika da an karamɔgɔ sanuma in ye n'o ye abul abasi ye jara ale ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye koyi bɛɛ karamɔgɔ y'ale de ye ni nanzaraw k'a ma ko le père fondateur du torika Tidjani l'enfant de Aïné Madi jara an tɛ don sirifuw ka du kɔnɔ fewu f'an ka foli sɛmɛ nin cɛba in na ale de ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye o su in na an karamɔgɔ n'o ye madame Darame ale bɛna ka na baro bɔ an ye tuguni sagana kan a n'a ka mukadam sanuma ninnu bi su in na baro ka di jara su in na baro ka di dɛ an yɛrɛ ye an bɔra ka Labib Jire an y'a ka chartiw mɛn koyi a ye chartiw fɔ wurudi la alhamdulillah jara an ye charti sigi an ka maa ɲuman baro in na koyi awɔ e mun sigilen don k'i b'a la ka maa ɲuman baro lamɛn charti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jara maa ɲumanw tɛ nɔgɔ fɛ dɛ n'a sɔrɔ poussière dalen don i ka arajo in na a furan ka bɔ yen nɔ o dama tɛ dɛ n'a sɔrɔ arajo volume ka dɔgɔ jara dɔ fara a kan dɛ su in na baro ka di Allahu akbar su in na an bɛna taa ɲare la ka bɔ yen nɔ k'an kun da ɲɔrɔkaw fɛ kan ni labanw sabatilen don e fan fɛ jara an kana ko bila dagirinda la koyi 20h o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 31 madame Darame ni bɛɛ ko a ma mama Darame
an fa na karamogo ani ni mukadam sanumai na nongo maledu nyare la kaw fenno no Sheikh Ismail Darame jara o dendu alhamdulillah amba nyine fe ni labon sabatili do ika Sheikh Mama Darame dama aka an farufu ni shuina aka ni barud mambannu an Allah me shuina tuguni bismillah ala jonkoro jume mu'mini mamunu yerde Allah ta'ala ma innal ladina amanu wa amilus salihati mamunu limani alai anaka kiraye katla ka bala nyumonke femunu no jara alai olu nyesho de ma kanyene ma yakono ka jeje ko jena masiri fon fembe ni no be jem kanu miskala jarati do aramadina wujero be ko ku waranga ka bwa kilingilim be la jelina ku yerde Allah ta'ala ma ni yerde Allah ma ki waranga ka bo je ko la Allah ta'ala yerde ba yerde dima Allah ba yerde dima na yerde dima ayre ko amma hadisul kursi la na ala kirace kuma mbeti mana ala ko ana inna zanni bin abdi nga joni yem biski akam bla ro min be jombe amma ma gelin fode ko jombe ni ne ala biski akam bla ro min me ya ala bla ro mi abega bla ro lai ni ya bla ro mi abega bla ro lai ma kilingilin be ala bla ro mi ala be kilingilin be ka bla ro la bo ibtasuro muminu mala bla ro ni jiya ro nyumante kan fe ni unana ibasuro keleme ka ko be di Allah ta'ala bo yere keleme ku yere kundi Allah ta'ala ka ko ma bo ni John Siro masa ni John Siro ma ni ga ko be di Allah ta'ala ma ki ga ko be insha Allah ta'ala ma ki ga ko be ka ala ko yi imaje ko do ala fe munu be fe munu ni ndu yi imo shinati fo mi be Allah ta'ala ma ala yere fe ne be ki ere ka jonye ala be ki ka jonye parce que ni ave waliyu e mami kuntuna Allah ta'ala batula ni tofe ni Allah ta'ala wajibiya ka ay kuntuna Allah batula no bela jelini fe munu be Allah ta'ala ma ay kuntuna Allah kula noyi fe munu te be Allah ta'ala ma yi waranga khabo bela jelina bolo kera sa Allah rabbina ki de baray Allah bi ki teri Allah bi ki isuwe avec qui né, avec qui boulé, avec qui nié, avec qui coulé, avec qui collaboré. Fais-on fait no kadi Allah Ta'ala. Il va se réunir chez les mots de ma. Fais minter be Allah Ta'ala ma. Il va se aller be rekodunga bo bema. Ali il va vous qui bien cha doma. Oluka dié. Allah te son. Abi baloma. Parce que on t'a allé à la faire la goye, aller à la donner la kabao. Ima wali do kumbe wo ko siri sikti ana ka kala nu musilin do abtu ka fo kala nu ma ko ne di ala kirai akuma to ka ni kuma de fo ne di ala kirai jasmu mana mine jasmu fele adama fenwore to fele limaniya digri loye mate ni madu babu kono ni madu kori kono soko ko famia ete foi dola obina ala joma nana numa bina fo ni jine musonde manga nangara ba jine nu fo de jine sebe no dona musola iba so na do e man ejole me kenega to be mbi kunga ba befo bo wali ute kuma ni motaye wali ute kuma ni Allah ta'ala reka karama ni ala ka sonfe ni ala ka bunyadi ala e fe min duma ne de ala kirai atura abeni fo na jasmu ya bla kana ni umba fo karamo ego go beki ala kirai de ikubala ka bi yekmo fo okmo chala de ne de ala kirai aywa anuna bola dulla jasmu na namine awo kala ni ko ne de ala kalere de ala ay kuma bawre fo aywa ne de Allah ta'ala ima yanga tarikala ne shakne tijaniya hamawiya muhammadiya anga kasida dobe wafo shambala ko fo wali ilahu aywa fo wali ilahu ako shambala iredi alai idha nazarta li halihi Allahu akbar iski ni shambala irega la laje wasifati an ya mamtu laje mamtu mun bala ala ire ya yire mamtu ni mamtu mu ni shambala kala halal laje la halal pompe bala abe ala koyi aywa ni shambala ni ya mamtu yire laje ni ya kala halal laje la halal ala koyi ni ya mamtu laje mamtu yire fe ni fon fe minta obe ala doyi odila waliyuka kuma abe fo hakili madi mambe siga famia mamunu famunenu munu saka famia tere munu famunenu aywa eski
abune do abi ba fo classico mambe permanent là voilà terminal wala il be fado ala il be fado ala il devient fou hein abina abega fato bon première année classe il be première année de wala na do ma même lycée là ni tra ki ta première année fin do ma on va voir ni maîtrise te fin do adu te fin do wala waliyu ga babu mamun mzaka do waliyu ga babu kono mamun seleno John Seleo on debe du waliyu ga babu kono jombe fendo on debe du waliyu ga babu kono norotiku debe du waliyu ga babu kono wa norotiku noro ifembadi ima ya ko qur'ani kono ala kira khairu ko qad ja'akum min allahi nurun aywa yala yare kuma bati noro nana au mahmud mantum noro nana uma nala ku ya dauma ko qad ja'akum min allahi nurun nakum danuma nama wala mun ta ala kira fe wo ko qur'ani de kudu madan ko wa kitabun binu ako qur'ani fe nana uma mi qur'ani bangini ala kira de noro ala kira de noro ni kira duna mamina doro ibe ala kira de ibe noro ebse ka mawwele ka ta Allah ta'ala ma ka so amkini gele ay suratul furqan akwa suratul nur akwa Allah nuru samawati wal ardi ala de sangul wulum lan noro bagay kusebe ani duma kul wulum lan noro bagadu akwa masalu nuri ni ala ka noro misali ala je noro misali ye jume o ye ala kira de masalu nuri hayi missing na Muhammad rasulullah de kamala kira de ma bon noro ni clarime ala kira parti mi no clarime waliyu ni nyoche o yo noro inde no noro sur la don ni foi to noro di mama ni ala wasalite salatu ala nabi o di psiku noro di aram dima o salatu ala nabi o di psida masi ala makaso abagiri shegui o salatu ala nabi o di haram din farqul haramiya janama o salatu ala nabi o di haram din daji sanya o salatu ala nabi ni daw gani do ya Allah ta'ala ba jabi bo salatu ni ala jo no salatu ka no ka bo salatu be o salatu fatihi am salatu muka salatu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima awliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim ni Allahumma salli ni fo ni Allahumma salatu barajib sagabu yani ni salatu shima usaye albe salatu bela premier samanci Allah albe salatu be sante wala man barokati kusube ni sigram man barokene ka ibe ala de niche ala gani sabo sigile be dulla no mami nana se ala innahu ya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنا كلا سلاني كلا نايم فوق على قبوليو أقول سلاني تولي أقول تفجون ما فجون بارا مديون سرو تفجون جيا كونو الكلام دو فجون بارا مديون سرو تفجون دو أقول يجونوي مامون لما نانا الله تعالى أو يجونوي مامون مثل على جيه على سلاني بي لمانيا بي على سلاني بي ibe doye limaniya bati la masala Israel taala silfa natada lanta natada fitirtada safutada fajritada abi nafla usili Allah taala masata Israel nye akilini wal musukila hadatui akilini wal naflu kila hadatui akilini habamu kile hadatui bo no ala Israel masodro limaniya ingoni mekel limaniya bila ngasaite mu'minin dafali yichi iski ako ni soja bo tigila mo yo no wali ni na mai ngono ni soja bu yi shiri ala gira nun ko fo nun de an tlela bi ni ya takalaje ni shakti jani naje radiyallahu ta'ala anhu ni shakti jani ga kalandin jole mbawlaje nun tuma no fe o kilingilin be o be ku ya dama jede ni wali yu bayin kilingilin be ya dama je kana shakti jani teme kana shakti jani ka bilibili bang jolin bang kan ulu teme ala yɛrɛ ka fanansere ya sa na ala fana bɛɛ ka fanansere ya joma parce que shakti jani kɔfɛ kana siraw taamana pour que sira ka se ka se anw ma yan a ɲuman a kɛnɛma fahabbali ilahu azati yɛrɛ ku fahabbali ilahu ko cogo di ski ala yɛrɛ y'a kanu sa a b'a fɛ ka na semanciya dɔ kɛ dancogo di n'a ale yɛrɛ ka ala ka hinɛ ye a y'anw ka sheku ba yɛrɛ fana bɔ sa n'o ye Cheikhna Ahmad Wallahi
Ski. Bajalo ka belebele. Asa Diallo denga belebele. Kosebe. Ayobo. Aho. Jonye. Musa be kisali. La ilaha illallah mine. Ikadi kalandeuma. La ilaha illallah mine. Ikadi islamuma. La ilaha illallah mine. Ikadi alakala mantuma. Muso mau kasi kishi. Parce que Dieu behero mina bi. Dieu daduri Dieu mau kenye. Manoro. Koloshi mi fleka na iso ala de. Ski. Amaton ki seke menga ganza ne. Bisawani Bala. sawani. Bisawani sawani. Bolo dongo nimbe bisawani sawa biseka jatu la. Bisawani sabai fene. Biyo koloshi bisawani sabai. Jate biseka go fene lao. Biko na donu kolon dombe. Jate biseka go la. Ngasa kana tonga kekebe. Katlaka jate deun kala shirek wakala. Wala ka shire sabakala. Udabole me jumen kama harama deun kulo sika beta. Donc kumesera nuna. Ayiwa. Ko be jate mina menga jate nso ka soro ma nyere kungulo senge. Niko ibe na bolo de woni nga jate ni sa la bi nyakami. Bo ni biso wani sabata mununu kele biso wani sawa. Idara kana mununu. Akili be senge. Ni mo ko be bata, ni ni bla. Ayiwa. Ala yere na fona seria jo masa. Kana ni mbwanye, sha malla bwanye. Mungoso. Parce que aramade ni be kuma ni ga shegule. Okorote ka foko ambe sheguto la bushile. Ma ibi ka jisuri komina ni be kuma mami o ko jida di ima iboti la mofo. Chedo ka chedo tano tege fariye. Bo dia yode. Kesi ki chenyogon do tano. Atato ebe ga jito ele. Atato ka foke ebe ga musoide. Obe ele ka cheya dafadi. Obega cheya dafa. Chedo be dese sira dola. Do be na doro ba kunta doro ka blaya. Waliyu ka ko semese woni be nyogona. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akono ferele no foka sadana. Akono ferele no foka sadana. Waliyu ka cha. Ala jon ka cha. Ala kusuma baga ka cha. Abe musula. Abe cheula. Femi damunga dini fembe ibadon. War damunte boyi. Dumuni damunte. Jid damunte. Finin damunte. Dugolo chamante. Mobili chamante. Mishi chamante. Saka chamante. So damunte. Kafoko baga bembolo. Kofuru bembolo. Nishite même damunga dika te fembe ka bodwa. Oyala ko damuye. Nyo so de damunga dika te fembe ka. Wodi be dume ha. Bala jon yo de doku nyeshuma. Ima ala yere ko ya dunya. Man khadamani akhdimu. Je I waranga ka barake mayni mami barake ni Allah Ta'ala ya dunya akhdimi man khadamani je waranga ka barake mayni mami barake ni Allah Ta'ala ni so ko shila ka barake Allah Ta'ala mimi kan nasu ba mu blakh nadima ako je kile ma ko wastakhdimi man khadamaki ni mami ko ka barake je atila mu blak barala kana lafiya ya ni la fakata saka saya madumi garjige tlani ndo do ala bulu e ka garjige min sebani mi to la ibo dun ani da so idala ni ma da ro da kar ka bidala ka duyi ka so nala kata disikile ma ani da so idala Ayiwa. bola la jon tu yere so garjige no fe Olu yere lafiya garjige ko ina iski ala yo kla ka ba joni nyoje ma shi seto la ma shi sege garjige mire ni yen ndondoro yele be kari be limania ni mami ya bana mini nyega diga kama ita ko ne kala rola be ita rola ona na gwa go karza wani bani ma de ba ko ngari yele tala ni mami ndondoro mami ndo ita bulu hunta garziya kama iski Ayiwa. ni ala ko damu sorola wallahi fu ite chien wali yo de don ala ka jombo yo de don kun insha Allah taala ma ima Sheikh Abdul Qadir Jilani ko sebe ya trome Ayiwa. Sheikh Abdul Qadir Jilani iski ay ko baw atoy ko baw ti ka babaw ti masa yana be ko baw ni babaw ti ka sanana de askena fa ay chaman fala ide ay chaman ni na Allah taala de fukana do khalwa la khalwa min kono sanna Allah taala bina jabi ka lamine o khalwa kono shaytan khalwa do jabi le shaytan ni yiri ya Sheikh Abdul Qadir shaytan be no fa bine no fe aban bele no fe aleka barati jigi ala ko am arama diuma ko shaytan ya juga ko wera ka me ka ko jugu fo ita arama dan shaytan de kan yere kana ke shaytan fe fiu an na ka fe fiu aka na ka fe fiu
kalwa sele adu jabi wakati ma shetani a wele a sigile me sokona da sokona ma ina fa ne fle da sokona plan da to mina e kile sigile me dibila ko lo shibi bulu ya allah ya hayyu ya qayyum اللهم صل على سيدنا على طول من بيقولوا هكذا حسبنا الله ويسعد الله لطيف يساو على طول بيبي ماكي ولي ابي ودودو بي ماكي ولي ودودو تكانو دي دو غلو كوم سوكو تيبي فين دو كون يا مينا دو كوم موبي كانو مسو تشاما بينا ودروتي الله اكبر ابي ماكي ولي على كو ما كو فول ودودو الحميد علي الله تعالى دي كانو مساي hadde tanu masai dogo ne wadudu ko ni mina dro muso de bina hani mu kamina daika o ya tati fitini ni ya fe wadudu kanunga bwala muso ka bwala tati am multiplier ka yere kasi babi rigama o ya wali ya bunda wi wali yu be ni ke muso ikasi ka kanu soro هذه بركاتي شيخ عبد القادر الجيلاني ايني كي شيطاني كو ما كو شيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر ايوه يا شيخ عبد القادر يبقى رمضي داكولا ني داكولا يبلا فيا ايوه ني داكولا يبلا فيا شيخ عبد القادر الجيلاني ما كندو سنه ابو ولياني مانيون قداي ايركم مانيون كان اي مانيون كان سكي manmondo nanuka dibula ayame ko manmay nana awilla ay janabako akilegi janabako aka fitsil jita ka fini sangondo ala abora na ta manmay fu ya so alere kam manmay mata na alere taro ka kamna ke manmay abora ay kunta ka baka so sinta ka baka so ki kunna manmay ga anati ke kelembena aywa ogama ko ngaje tami ka ko nyame ko ala ka wali do nana ma fa katafu eski wali kaburu jurali abin mako min dilara madin san sun ta dlamai kawuli kata manman do kaburu jura abin mako min nyamai san sun ta dlamai ka sambe basuna ta dlamai ima ala ko ala ko munafike fatule ne ubeye ala ga kelen ta ko kasila ay fa ko ala ka kira bora sili yoro la asjana jaru la kana dron ay sidina jibril nana ko kana ala ga ma ko ala ko gafi wala salli ala ahadin minhum mat abadan wala taqum ala qabrihi kana sili munafikin shi shuga bi ko fe kana tijo munafikin shi kaburu la kile do kai boni mo ko munafiki na ala jondo ala ka jon mumi ya bi dam ne ni fatura jojuman kan lafiya na tara da dinyo kono obena okumadi do buna fo ma do be sukuda do la karsa ta karsa kaburu jura do ba fo karsa na hamim bilan nan kaburu jura alhamdulillah avec la wallahi kaburu ziyara be min diara madima waliyu kaburu de ma fo ma am de waliyu de waliyu kaburu ma be tiara ma mi nga waliyaka ma ba ka kaburu chawo jolte waliyu de ba ni bito lu jure ta do de ko luye ibta do de ko luye parce que do be bolola o chawo me bolola ton fete bolla ni tara ziyara shukele shufla kashe su sama wallahi be ka ko doye ibe fendo yere ba do ka ko ni sele no alama ibe ka wali jura san wakati be ko wali do be ka farega gele ka tafe fo ita kanyana bo ito komla obla gira yini ne dika ko la yini o ko se me ka ifti to ringa parce que be ka tabninga kita ziyara ta so la sababu yere ka ski ale ran ko be ka doula aywa ako terga mako nyame ko ala jono na me fata fo di blaba idina ngata jono ko ngata mate ko to do wala o sera fe ni kele wala ben ko kala ay ndirga cha ba katami o fula nyongo bi tikliga ndele de ko dia ko o kanya bi ka che ko makaya me ko ala jono na de aywa ni ko ni mla ko ngata tafu tafulla mate ko to do ako idina ngata ay ako che ne dalen tala jonko wala kale madala mi o fo kale madala jonko la o do kurane be ba kumulula ay kurane be dursi kanga kasida do ba ko nye qur'ane kala nye hadisa kala nye balaga kala nye ndaw kala ko jije kala donne nye balaga kala nye qur'ane kala nye hadisa kala nye doni be kala ko jije kala donne doni be so ni bala do balamu kuna goyara balam bun baura ya to ko mede o kuna goyara ala ni ala tigara la bo so ngala to ko qur'ane kono
kasoro aye doni besoro doni bay bebala sigile nyebe la rushila anyebe la rushila anyela sigile maka sirguluka anyebe la rushila asigile maka sirguluka kalmu me ka femi sibe anyebola lawuka alaka kalmu me ka femi sibe walaka aklobola deba bara batani fla ko lemba la kalane mi bala mata da doni kalane nga kalmu filla ba fo kalane ka kalmu filla ni be doni so lengo fe anna da fe ni no fe je niye mawo ma ko mawo ko wali do je kadai farala wali ute amadafa alete dafa yele je din te wali fo ka dugulo meleke je din te wali fo ka dugulo meleke ma me sama la je no fa ala ko kabala je danga blado mina ka fla ko fa mi ko fla lawo kabala je blado mi ka fla ko fe ala mi ko fle je la avec ma ro je ko avec awo je fa ma jigine de وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذلك متاع الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أجمل قوة الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ako jenye na ma misalani mi ngakwa na fo samia sanji kene be dan sanji mi dinga mo sanve dugolo fo ni fe onyaga mi na ni jie u ben na talaba be jara ka be ngumu ka be ba ako jie be fliko no tlekere jie be fliko samia kele nema imbete tawa ni tari jo kilema te ne ko kilema ko ni tari jo seneke nola avec iba ko bala ka yanno da senema de kake ako dem chama na fulo chama ko nyina ma kan masirido ako femi me dumi o baqiyatu salati o yime subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa ala tuqbe beni ngono abe la akbar ski ni be jiya ni na fo itesa ni be ala ni na fo iteshi bi jede jede ga jiya yini dina ani yoni ga boku tesawo parce que ça tout ka programme na ni ça che ni baro tanga gerena ya ni kana ni baro tanga gerena ya ni che yere te nyuma ko fiu ayo ko ta se ko baro de bada ma be se ko baro tu mo gola se ni ko na jiya ko la folwa aw yemu ga folwa jiya la ma foshi ba so be sam biduru sam bioro la ko ko de bon ni be je ni na fo itesa ni be la ni na fo ani ni na fo ite shibi ni go tere samana makwa ko che ko ama ka kata ni masigara ko ne yare di madama no ko ni madala nanga ta yiblo ko unna yusigi manyange ka obisimula ka onda kwejo mie ko damina no Sheikh Abdul Qadir Jilani ko aiwa ne ko na kunje dore kala mo ne ga doge ngaje ni ngalla ga doge ala kan jenya kan laharanya ako nyetame ako fulana ke ta yumi ako aiwa ako ne tirke de ni ako ga bini fo ne ko no ma de ko to ni mbla ko kana ako samana ma ko ta yumi ako ne ne dal nte man ngola ako nyoso abe akuma me ako foloma no Sheikh Abdul Qadir Jilani ako ma ko dun la kibna fo ki semi wali be kan san bebi dun la dun be la kibna ko mo be dugulo san be itli la ikaw sabe ako ibn fo aywa ako do ima min ko alete ale ko ni bla ko te ma te ko to do ako jebi ni te kulu flama e ko jeba ka kulu flama jebi ni te kulu flama ako sabana ma ko ako nume kafiria sumala efe e kurane be dursi ko fe doni be so ako nume kafiria sumala efe Allahu akbar aywa ha ne mamu me ka name jiye be ala ma demina ke mi be ka dafe bi kanwo ebe am be ka kono ban kanwo ni ala jon yi ye doro jon kuna ndi u ba do ta adayele ni no asebe ni ni nyete tala nyete ne tala masa ala ka jon bari Allahu akbar be ta di kanwo be ka yana ni tai bo ala ka jon nyebe ni bela nyebe betala ay do ke Sheikh Abdul Qadir Jilani akuma kwa wa kai ulakata ni girna ala jona ni girna ala ka jona ibe da cena
don la donna la jono be misiri kono juma fa alman be kutuba la o sigileme asigileme ki gun ala ka joina alman be kutuba la jente ka siga sikiro kila bi hilla makalla maka abi hilla makalla maka jonge ala ka joina ala je ko ama ay ko brava ko abi na fo mako do be la de ayado mako mbala nga sama blanye ako mako bena ako mune be da ako sugune be ni gatlana alman du fana kutuba damni alman be kutuba la misiri falinu botrote amano ako chema ko ayaka blogi ba flene la tona ay blogi ba bolo keta ko chaka do blogi ba ko kaka do blogi ba ay kundo misiri kono ay kundo blogi ba ko anyebe nyeka on la blogi ba ko kata ako ma kaka do adona Allahu akbar kata lisinjai ke kata mugudla ne ka ba silji kurata de ako ni mai da kon wa ko iklara wa kon tara ako bo Allahu akbar wa fini woro gasiri ntese na weche ma wore teso yin ala de sekote ala de seko foite du ko sante wa ala ton febe ko jom se gake ala abedi joma kiraw ye ton febe ngi nabila isa nyen shumi nyen ma sha mallai ma nyen ma shana mala Allah ay ma nyen ma sirna sha malla ka mobli ma tanjoro mobli kilenga ma tanjoro asro fadiya blim batali ba dala ko pai asro wakati man ro aw shule ma no fe fadi u fe aw shule me sigi nyon fa bolo wa ko zengu ko shirika ta katola demse abeka temeda fe demse ni vitesi wa do mobili agushi nasara bina sha malla fe dome nasara bina nyoro dome no bina kubina sha malla unu na so buya fe ko ala ba di jomo ya so abebi sha malla aduba bulu mobili ba bulu jomba bulu fembe ba bulu mamu be se fion fe mima abebi sha malla bulu mobili ni ngoshi ko bai ka beta kasula bi vitesi ta fama wali shirga mo bidai abora mobili kono fini min bala anani yanga denguna ka fini biri dendala soni ay fini ko ta ko dendala fini ko ta le ko dendala dem seni willa bo la do sono iba fu ko foy dengile make ama bo jor la nuni vitesse nana ko ki ka mobili mo ta ko abemi yalla je do ko ka willa ka bo la do sono de o tara la je ka ta so foy no ta la ka kene ka teme ko rolinga mabe nomine mamini ala te ñogon fe mamini ala be ñogon fe ni yo nomine ibita durunare jikoro jila do cura ka bla waliyu do la ala ka mañuman do la aw te dore foyi la ni bida baraw ni filanga foyi baraw ni mushika baraw te ama wuli sanan wakati ba beka ala joini na beka ala joini ma bla ka wela na ko karsa ako kuma bebe ni ma fengila ako mba fe gantoyi ma foyi kila ntoyi ala kama ako karsa ni mantoyi mbi kuna goya jena ki kuna goya la manmo toroli bisega ni se joma e jienta bo fo lahara yere ko fa mbi kuna goya jena mbi kuna goya lahara ala mu fa ko man azani waliyan qad azantu fil harb ni ma ma ni ala toronga wali yukilina ko ki labenne ala ka kele ala kele ni ka wali yukilin toro illa bena ala kele wali yusu posone de ni dafa do abifa yoro ni kele wa ka klaki kuna goya fene abifa di mashini dafa wali yusu la ki masa mashi Allahu akbar ni ni faye ako karsa ni ma dabla mbi kuna goya jien lara ama dabla banto kono te la dikame akwa ay mabla ka wele she plan na akwa ali biyemeni akwa nyemi mfo nyanyi na ala fala suna majora ni ka jeche nyanyi na ala fala suna ka jeche na ikalara chena akuli kata ni te woli ufe ni te ala jonfe kanuni utoi wallahi ala ba ka jonfe de ala ba ka jonfe fe ibe woli udo ibe fato te woli udo ndi fato do fato beti ima kila kwa ko khudil hikma min afwail majanin kay kudon kuma min fato da kudon ma mo be doni kuma aya min fato da ma laiti fato be kuma do fiye abe kuma do fita so kuma yi adresse le meilleur de la
i bi ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ wagati min a bɛ kuma dɔ fɔ i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛn nin kuma in yɛrɛ k'o ye walikɛ ye nin fɛ a ko taa a ko n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a dɔn min bɛna kamalen sɔrɔ muso furulen b'a bolo so bɛ yen a ba ka so bɛ yen ale n'a muso ka so filɛ ba ka so filɛ ba sɛgɛnna ba ko ko na ka taa n da n buramuso ka dili kan n bɛ taa lafiya bɔ n buramuso ka dili kan ba taar'i da ye sinɔgɔ ye ba ta buramuso fana bɔra o taara somɔgɔw fɛ yen o fana dɛsɛra yen sufɛ ale arabatɔ bɔra dugu kɔnɔ ka na so dugu tila fɛ a ma ɲɛɲini a taar'i k'a ba kan olu sogo ka bon ni nin bɛɛ ye a pɔsɔniya ka kunna ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a ye waliyu de la n ye nin ko ɲini ala fɛ ala sɔnna maa si tɛ ka falen i b'o y'an kɔlɔsitigiw de la kullu bidatin dalalatun kullu dalatin finna i t'o mɛn ninnu na dɛ i bɛ nin mɛn an kɔlɔsitigiw de la وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الرحمن مساق جوني مامون بافو سان وقتي بي نوني كودومبالي نيونكو مي كودومبالي لاغلاغاتو مالانغولون كانفوي وغافو كو كاسا ايوا كو كشيبيما بودي فاي وجودا دو مالانغولون كنا هذا وليان يجي على كي دم انيكو والله مامون مش الرحمن مساق شوفه دوبلافه وغو جو نافلا الله تعالى وسودي على يشوفه ونافلا جو الله تعالى يشوفه وسيغا ذكرك يشوفه سيدنا عمر كو قال يشكينغا ولا كي شو ان فو صلاه من النوم بتبلا وقتي مي اسكلمه كي ميرالا كباكولا اما نافلا سيلي وفنا باتودي جونا كان ولي كي سي كي ميرالا كباكولا ويرفنا باتودي سكي نسيرا باما نعمنا اسيلي باما وقتي مي باي كونغورتا اسوا كوندي اكو يسونا كلارا abora do dugana ma juru do fa no abo ka ta juru sini la ka juru jaare kana ka ay fandi ga refra je la na machine a chena je ay to dman so je wono je fa kashu mu je fa kashu bitami abta jahannama de kono bodla mauka waliyu toy como tu mun ban fe ya ma shima como tu tieni waliyu de ala ka waliyu di nasi de mun kono do bamanan chintu be bamana hakikaw be nu ya to atetu kanu ngasa wona ko mutu min alijuma la ilaha illa allah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ma kan sanu man bi yele na yele ka ta ala fi wodi la ilaha illa allah la ilaha illa allah fi kuma bela nabila musa ko ala ma ko ala mba fe ki to dia to min ka dia ka timi to beka ako musa ta la ilaha illa allah wurdi ako ala be fe min do e bo de dinema mba fe ka fe ne dia bete min do fi to igino mi to gino e mori yo nyima ko la sarari ko de gino ako ala to min do ko mba fe ko de dia ako musa ako kala ala ni to min di ma to te na mi nga bunga timeninga ako musa ni jiena kono fembe ni ya be franyonga ka moka ke kulu tukele ka la ilaha illallah se papienna ka bla baskili fangilina ka jiena kono fembe bla baskili fangila la ilaha illallah be jiginai la ilaha illallah se papienna do ka jiena be moka bla baskili fangila ka la ilaha illallah se ka bla baskili fangila abe jigini jiena kono fembe ni la ilaha illallah bi bolo jiena de bi bolo sha malla man ndora na ni la ilaha illallah bi kala ne unabe yoro anabe nyoko nyina ka nyoko ni zikiri ni sel wakati sira ka ni na dugula kana do gede ni sel wakati sira kulumada la ilaha illa allah kira benana nai waliyu benana nai ngasa ka anyogome dajuru wuli ka jo ala o karama di sha malla de ma ka nyogome dajuru wuli ka jo sabo ka islamu manton ka an kalandeun ka wuli ka zikiri da an ga zikiri da kaseli alde na nayi yele matoye fo saba fo nani chokora folo olu ko digiri minda en ne siglen tane da ogun siglen me digiri da de la ilaha illa allah 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 kuma da ta bulu sigli bonu villa sabsa la ilaha illa allah 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 ni dokula ubuso khayele ma la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سليم على كلام سورة النساء سورة المائدة أيوة مائدة أكو فإذا قضيتم الصلاة أيوة أكو منون نايسل دل لنا الله تعالى ما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي على قسمة أو جوري أناو نغري مالي أناو دالي أو كيروكا أكالا لا إله إلا الله أو جوري أناو نغري مالي أناو دالي أو كيروكا أكالا الله تعالى قسمة أكو كما كوفي أكو فإذا تمعننتم أكو ناو حكي الله سيراك فدسكوني حكي لي بجورا الله تعالى في فالكل بين يشاء الله تعالى ما فاقيموا الصلاة أكو كما الله تعالى سيرجو بو سبيل أكو ما كو قداف لأمن تذكر ما كشركي تاني ني مامي الله تعالى سنيا وذكر اسم ربه فصلى ني الله تعالى قسمة كسر كسري وليو بيني سبني القرآن يكون مثلا ما مسكنا نجوم دجرو منك أولي كأجوك دي موما شان ما دام الله كده دجرو منك أجوك دي موما سلام هاي نفو أخني بلو كسرية موما لا إله إلا الله بلو كسرية سير تلاسكي أتسكي كلامنا سير بمن لينو سير فنا ني لا إله إلا الله دام لينو لا ترى لا إله إلا الله دام لينو فكري لا إله إلا الله دام لينو سافو فنا بيتي فجر بيتي سلو سلني ياك لا إله إلا الله بلاني أسير بمن لينو لان كلامه بركان هورماي كلامه صلاة عمرو نيتو يلا قد جوانا ناي كنا فين دي ما أسرتي بقولوا نيجي فين بدام يسقى أسرة نو نيجي فين من دي شام ما الله ما يسقى أسرة أنا نينداما أنا نسيق أسرع أنا مسوم دامو سيق أسرع أنا نديم دامو سيق أسرع أنا نديو دامو سيق أسرع أنا نفلو دامو سيق أسرع بس كأي فهم من دامو خبوني نبيه أمين من داما نتانتاي إتادوا مسوي يتايوا دين يتايوا وري يتايوا دوغلو يتايوا كيف سيق يفتين يشوفني ماما كيف سيق تيجو مين أنا الله تعالى يكون ينعا غارانتي نيك لا إله إلا الله أنت نيني غارانتي كو غارانتي ni garanti ou garanti ma petite joie femi alala ni femi o de ka garanti o l'amboulou fla sur les mains kana mola o do shana fle nyora amboulou fla sur les mbala antable la foye fangata sa domi akanu nyara miniman sur na njilla fakun kanu nyara miniman sur na njilla tourni de refele kanu nyara miniman sur na njilla ti na mo ka man fawgo na mo ka man fawla dige na mo ka man faw shudale metkana anya do an fawo ye fenyuma na be kabla fa ye fenyuma na la be ngabla onye an fene fawo ye fenyuma la be ngabla anye an fene ba la be kabla an de onye amani na Allah ta'ala be ala kana ala kira juriya ponia shibwan shila ngaje ba la be ni ma la be ta so le abi la be je fe la be je ne kono boy donc ati sorati ne e ma ala kira ko adaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi akum mayin la dab to chenina yere bi deun la dabude ifa illa dabuto mi yere fene bi ji bi deun la dabute bi tarbiya ki deun ku ku tu yere ma ni to yere ma te obedo ni fe ka me mi fi te to do fe mi na de ni ci kama ma kala deun la moti ayi marketing ni ko ibe ma fe ibe ka fembe ima woliu ya ala ka woliu ala jomba nunu ala jomba ube ko tonde ibe tondo de tongele mbe wuli kungo kono iba donde wala bo yoro ni be yoro janfe ni etui atika en wofu itala wala bo ton ala jombe ko tonde bo ne giranu la e karam media imbi ibina wo mu ye ibina fo kini ka wo mu fe ko ni wo mai o wo chenu ni be ke sabe ke ele tache ni be ala ka jombe kana sigala dala wakati de aiwa nisi woli de isigilin da kala non chero bono kuskuri ako kala non ma ko joni mi se ka ti fa ko lo ti kana nai kala nembe dadi kala nemba kuma ani mano asigina ka bo chien flana kala nemba kuma asigina ka bo chien samana kala neno ako kala ma ko le se ka ta fa ko lo ti kana ko yebisi ako mi se ako kene ma ko ta bese da so no bese da da ti fa ko lo ti chuve chudu la fe kala nembora abura kala mo ka da fe an na suga blonda la ka so blonda so le ay ko ta ki chuma do so no
adona ay da nyori ka tasuru da jengene no adona ka da meni yele ka fitnetu ay fitnetu anyibe fani badalla ay fa ko lote ayatike muso kulera dewa ni vitesse bora ni vitesse bora ko ta kani chun kana do kala moni kala no se kala ko lo la ka mo ko akunya de kana ko subhanallah akunya de ako kana mo ako ne blamina ne ba ga ako ne nya fi kulanga de la go ako kana mo kulanga tene fe kala e ka gola le et ma kamene gule ko ala kuma gande yele mele ka jo kungulo la ka laje kala mo kala ne wele kala ko kungulo ina je da ko ifa kungulo do ya laje ko fa kungulo de ako ni ifa kama ni ba kama ni ay la illallah mo kumado ko ni bamai ko ni bamai muso kama le mire kimabla bala ko njari mama muso kama le tara kam da ko daga la bamai o mire mo na je ko ika ko muso ka kama le je ko bamai ya mire ko ma chinga za ko ni jara ni yen na je ya sura fate ako karama ko ntene faye ako kala nu ako ko ne be karsa fe katama o beka o di ma faya ne ko ma kata fa ko lo tige anga joni meta fa ko lo tige aw jume ko mana kayen saba adde ko mana ako ifa ko lo tige ako mbado kala ne de kuma edi be kuma ako ifa iwulu fa ere lafiya rasa ni wulo fa lafiya ni ta ferege ye kungulo min tige akata ferege aka ay kala ni no fara ta shu sama akata akanga fijoro na akata fili kala ni no fara ka wala kata kungulo ni akata lafi do kaka walanda sunya iwala ami wala namina nga chokolo ba de kulo chokolo ba ye hakili nyuman di kalande mbema am pembe ya kalande ni iba sura ka wajulu damine se ka 4 heures ke wajula ye kuma damine ni kuma mi 4 heures bita dafa wakati mi ibe se ngati ka kuma dafa kuma damine mauni na ne mingo ibdo ta kana no ni ne sumala da ne ka wajulu tugo yayi ay ro ku bi fadan ni ne wala da damine ko ha yeah bon nous voilà à la joint fait bête mana ni activité dur kadir jilani sablo kadir jilani to radien ala zikuru to rakajai to rakajai fona khalwa geza khalwa do bina jabi shaytan le na ma ko Sheikh Abdul Qadir innani ana Allah la ilaha illa ana ako min al-yawma ila halaltu laka jami' al-mahrumat Sheikh Abdul Qadir jina ko ne de alay ako mashitani nete ako ka damine bila fota si jiya wuli do fota si ga wati laba ma fon fe na haram ya medu gol sama nya be daga ita ga be ako jabta ya adu wallah ako ala juye ngalonte ako fon fe ako fon fe ma daga ala kiraye ako te daga mashiye ako ma ko yen don to de ako ala be kuma Musa fe domi turi sunna kulula ala ko kuma ni Musa fe na ko Musa ma ko innani ana Allah la ilaha illa ana ko Musa fa ambe kala kulo ka ala me ako kuma na ne fe ako ka kuma kan bora woni kilen yoro kilen bede la iski hado ako nyi don tene ako mi soro ko fe ako ni soro yoro ni ala ti min ga di ba kenan wala ala ka jom bero ala ba no fe ima ina sarawi melodi ke sha malala melodi kele ala joli ako na sarawi ma ako melodi inte ay nige min duna nige inte abina tandatu kasumina ako te ako ni shiten tora ako mimi ne sha malala toro nasira kanin nembali ka ala kusuma wal man nasira ka mbali ka miri Allah ta'ala la dusku ode kasoyi jonga kaseki duk ini ala kaseki bwala ko ereka ode kasoyi ime na sauna ni telewiye abe ngoso ma ko seka bwala ko ka ni mani telefoni ibe wakati mi ga telefoni ga itoke ala kola ibe wakati mi ga ngoni la meka itoke ala kola ibe wakati mi ga musique la mela ibe wakati mi ga barula itoke ala kola tele ya tobe kala wala ala jondo ala
ako amma ko sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ako ma nyuon kunga chama folo temenuna uka do auna nu do auna je kanu ne fla ka boya soro ni mbere ma boya ni menga bo ni ngala jondo e mengo li korota na boya e ala kanga boya to mi di mata di bo de be ma baklina boya do soro le kan ni chesiri de ni fitini mi soro ni garola ka ba abana tigrao abi dai na folo tini na folo nyina e ma se oro shi do ni soro le fe ya da me ka ba ala ba fo me ko ba ni to ni na ta na fe mfana ninga ni mina ni malangulo di wala na folo nyina chama ya damine oni mo ba fo kanya ko sube usabali no bekoro majigini no bekoro daso ko ndin mashiye nuni mawe nyogo war usemi obadi ngasa nasira miliyar makwandro gardi bitakasigidala ubetunu tiyetuni wo ya kubeke mawe ya tegeble telephone numéro be changer ko patron nga chiuga cha ha ski ega chimo na jam ko ma ti ala ma de ala ga agli nyimanda ma so na mi fo doinka ko jebi ni te gufla otora ni fama do yota no fama ga wakati bana fama wore bata ako mi ma ko nu me kafiria sumale fe ni kuna ne be kuma kuna ala ikuna ne be sama ga bwa kuna katla ka bagi bwaka bagi kasafe tula mo ya la bu akana bagi kana yele mala ma dum fe ala don na te mala don lo ba do ko ma ko kasake ni do bole ni do ya to ke te bu sama ya ko ne do ako kuna ne mi yoro do ako abetara ako fa ya kili ako yujume ako rubama ya wadu ladina kafaru law kanu muslimina ako mamun kafira oluba na tanwa so musa ke islam ako ndone be mu labi ala kan shilla kan juya ajani na ala kan shilla kan juya ala ka khaira kan ni ala ka forotawdi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Unité, la voix de Cheikh Sidi Ahmed Atijani, 101.6 Kabo Sirakoro Megitana City. Ma nyuma ko fokena ma nyuma baro. Juma 20h pile katasi et 21h30 ma. Bisani mam tumbala ka baroke ka maula ni sonja ka maula nyanaje uyankara mugoyi madani drame ni bekwa mako mama drame nali yankara mugo anamfa na nga shigo alaka hine ani alistame shu bela jelena ni oye Sheikh Ismail drame udelu alhamdulillah ya sigoro benimbe nyare la bomako ma alhamdulillah ale anale tumbala ka je shuna ka maula ni sonja ka mau baro e manyuma ereka bora ka manyuma uka baro nyefana Maman Touré anye wasa soro Sheikh Mama Dramé amba foka wale nyumando kala ka shijani kenea ani la makunyuma kala ko danama eka maula donia alsa manyumambaro emission manyumambaro a groupe be noni mamme feka yelaka nu ya wele alhamdulillah amila yele e groupe inka foyeti ka sanfe alaka jonyuman nu ami emission munke ya ko luko faka alhamdulillah ka be foka be wale nyumando ka ayere wele ka nasoro kala ndimbaraw do ka nga filu corriger abana soro 75 walmani mamme feka am blasra barsa kala ndimbaraw do ani filitiba kan wele kan blasra kan nga filu corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 amba fa Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ukhulika wal qatim lima sabaka ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم.
waati